din, na balaa zilizo nzito zaidi na ngumu zaidi ni balaa za dini. Pindi dini inapopata msiba na misukosuko, ndio balaa ambayo la ya'luhu shay, hakuna balaa nyingine inayozidi dini. Ndio maana min duai nabii sallallahu alaihi wasallam, wala taj'al musibatana fi dinina, usijalie misiba yetu ikawa katika dini. Misiba ije katika mali, misiba ije katika nini, iwe katika nini, iwe lakini almusiba fi din hiya a'zam musiba. Leo kuna changamoto na hii balaa ya fikra hizi za magharibi, za wanaume kwa wanaume na wanawake kwa wanawake. Isitoshe kwamba ni mambo yanayozungumzwa mara kwa mara, yamejaa katika mitandao, yanapulizwa kila aina ya mvivio. Isitoshe hiyo, bali sasa yanajaribu kupenyeshwa mpaka katika vitabu vya masomo ya skuli, yanapenyeshwa katika mifumo ya taalimu.